والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Amma baad, kwezi watukufu wa Komori, mafundi watu wa baba hatu, wazazi hatu, wanama wanzani, assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngaminziani shaika muhimu hoka ni beze ni rengeda kansanu nifanye direct inubanu ili ujibu bandi ya wandu ikaya untujua unu vantaranda ubi untujua unu nafikinda ubi anzua ufanye shamimi tina uranti uzamba ukane mananlo banu ndabona ulili wa wanama emana najabanu ndabona bwani je banga bondo wana nao wanzao wadafia mwanashi wangu Hamadagazo ranzia abo hata lelo njaparo ranse bwana yino wandu mnungo ubeza madi hamadina ya wandu arumeze Facebook za hanyu na mrenzo vantara mrenzi unafiki bami imiti uliliwa ngabo wafungiwa ngabo watolo hazini tambanga mjo ulawa ngamjidafi ngamanzoni kenanti miba na ukari kenanti ya ukanaike usoni ekele longa mfanyo hazi faransa aboko jamba Komori ketona ukana bidini fanyo hazi ba faransa ngo wandu njwa somara na Komori izo ntina ndo nazihunda abo shaba sayinu mdiani uliliwa nama watoma hakama abo maudu no ulawa kabana kama hakama yule mana nijibu yo bana abongetsikana nijibu hamado bana yokana tujibu mndu mtima banga niweje bainga kabo mtima bakana ge bidio faharu fanya jao alitawfiki huanzi haya abo ya ukana faharinge bidio ya te amani wetido watu jauna ambieni te amani bwali tawfiki au kanga bonogo zinji rito yelewana ngabo wandu wa siasa ngabo watu wa siasa ngabo wanzo yezi ngabo watwanza yezi ngabo wanzo wati hukumlo ngabo wanzo hukumlo ngabo wauliliwa wanzao owaua wafanywa mahakama haua ula wabao ngabo wandu wafunga wanzao nyiwa wafungulo yabonga sikalite zinji engo juo roa loha mshanga amaru aloha military ngwa juo kadunika deje kenga si wararu basinga miwa mwadu wa bila wararu harumo wandu wakanza wati amani Marseille eketende hunu wa military wakahula wakaunduzu eketende hula mshangama wakahunduzu notice tamidi ngweshele majilisi rakawia fanya na lise barnama jwandu wakotro binu onti pia wakaujibiwa wajadaona wandu makanza monsise bonti no ili mndenge mrongo na ezi uziswa kana ebanu ngwa majilisi au manifestation au wandu ile wanakana ngabajuka balibala inji kairi fanya majilisi basi tisibonti ya tartibu no bati jirumani ujoka hambana mbebatamba SMS ya shafinwe ya veshe watanga bahe ya jibu yoketina madhara nasi karjao na wakati rjo uona shafinwe wa inguzi juo daena haina mlitoka yonti no wanijua wewe ukana tinauba mdu nafasi ya nti haruma problem ngamjo matake haukana ti uliliwa tambanga mjo ulao abo mdu jojani fanya unafiki ngamjo mdenos shayo mi uzifanya taratibu tuambia nungo ndima utujambi ukana faringe bidio ya laumu faringe bidio fanye jao ranti tu vantare ni mdake makinda bake plaça ba tihambia ukana rende bahanu rende rafanye ngari la pizi wao ndo si ondo heda ula haki kwa tinazo renda wao jao mzishi yanyo tipia son tipia ila pizi haina mrada ula haki yako li bado anafika watu ambao wanda si eke kwa jatambi shasi sondo rauliliwa si ondo konga sineze nafasi za hatu nonga rangali yao ngari sikini yao ngari tambi hao ngo no jo ondo abe mask zenda za ngozi hozi wao yamboni sojo kana mask haina usiku bidio mda hule mask ya raljana haumengo mitano na abo misanda yo pia yende on kwa janiki washawarenge ngwa ihuzao hizo leziritambishao Mwenyezi Mungu juu basi kanza nhobe ya madi okana mashaka ya jiri hule ranzarita he amani owanama walonisi Mwenyezi Mungu juu walibandro waodo wandu wa madu bikayo utsahe amani bana abongetsikana nhwambie ukana ramba garendo Geneve wandu wa siasa kengwa na umavumwelewano hao shasi isi grupu ya hatu sisi rijitolea hau denonse ezijirio na ndongozi jo utambisha azali na ujuliza no iliri hunda nene haki ya hatu shedi sharibe ya Geneve ekarende wandu wa siasa kwa jaelewana haungabo wandu watuni kwa warongo haungabo wandu ikayao mimi engele arifu hende afanya ina tukanza dena tosha amjodasa parce que ngami banunga mjwa batisomo njashinda nabe hawandu ti Geneve ti Bruxelles changa mbyan ti daza mtonda Facebook no teta basi aina mdu jongo wa Komori hajangu fanya rongo bandu bahiminga mjwa mdunga jabo nenda Strasbourg jabo nenda Lyon jabo nenda aina mahala rambare nderendao
izo courage ndio zishukuri ezabaki engwa fanya zongo namna lazima kazi jofanya namna lazima yabo eze mali zirumisha namna lazima kazi zirumisha hizo ngari tukao lazima zitunde hataratibu abantu ambao mapesa haina mahala robo kume wafikiri wanu wajurishinda shakar tuanza umani c'est pas le moment kama zonde rawana ya wana hamna 20 wandu wa Marseille ya wana hamna ndini kata wandu wa Lyon wandu wa izo ndizo makahanza jamais shakabati ajushinda ya tulipo mapesa tundu maurike mapesa yako ngamjua ndo ya ukana ingia sisi Marseille par mzee bitata ukana mzee milite kutufanya roho unike mapesa ajonike mapesa yangu shayo tindiho ndiyo hanambia timwamini hamba kufanya ndongo jabo kana gapo wenchi ikaya unanika mapesa kwa tina wafanyara haungi zo nzia nike zifanya uze ndongo za lazimu noridasa amngesikana rumwambie daono wantu na waona waforo hale bare corona isaendeza yana mdaro hopanga ningwanzo ikebala cha uta unafiki na bwenge wandu wafumjo mjamkenti mdolila kana corona iwarenge share wa wandu wahafa yatuhangalia wandu emisada ya heja ya renga zonti pia mdaza nganya maka mtuzi wana etifanya ndri jodo ni kale sia ukana endabo fahari gabide ufanye pe rende Genève emahadisi ende yandisa eza kambishia zambishi hakaba jirero rizijiri riansi kwa ngarjojo wandu kema dhamana bala mwamba 16000 eza ngo zilaza 16000 au zilaza 16000 riyeli wane hataratibu kama tujo njaba ni yani weneka mjio wandu chao unaima pesa yangu chao amjoda nao ne mndona mnike mapesa ni muzi sa taratibu mapesa ngaenda jabo na hamba kati paratosha na muzi seta jidini munyi RTMC juzi tifanya telefoni damina endo rondo sikawadi damina ke kuja kanza ujue babo ngamwambio wanushuhani parari hadisi ti parata jukana wala sijaba lati huono ri hadisi na mimi obisini eni uto ujua ritambi habo raona rilo hula rifanya uze jitihadi za tunomba tawa wende ngwalao na jauja ritambi he makaulu yao waninja kanza ndaje kadhiani changa mwireje hapa ritambi haukaza ngo zambishi ya tawa wantu kwa kairi azali rana wanu jauja aina mdudu amba kairi azali ya rahitwa ya funga ya hiba ya bulia ina tobi yambi zijiri yo kairi azali rana ndo biko mori basi uwo amtumona kana uwo mdubokea akili yende vacances ekangi abo déplace hawiwolo aina mdudu amba kairi azali après tout ce que azali a fait mdudu amba kairi azali rana jauja afana ja'alu almuslimina kalmujrimin esi wandu roho nuloki yoro warengo mapesa rambe mapesa tungaenda hubi haumdu ya jari kazandabo ramba menye mashini ya hao ngamanzoma byukana kairi zali rahanas yarenga wandu haya wa hafa wana watitu violao ya tuna hajanizo yarenga wandu ya watu muhazini yarengeze mali batuna tukala fumjo mdu amba kana ngamanzo mfanyisa azali na chao ekanjwa tufumu au kanyiba labai sasa hanyo amuka wandu wadungu amba kana mwanati wa mzima emana wana wa violao watu dobekana edhoma na ulio yabuka tu hukumu wandu wao alafu ndio ngo tuambekana kairi bahari rizisa mapesa haungapo kamera ndio tambaziwa isabari wandu waloma wako tuna habari wandu wa Facebook ambao kairi o azali hanasi shaiba taisho shaizo na kantani mjibuni wana wakati rajangaji rarenga msafara na utungu wona mangarjo ulo ari fingapo wenji watwenda vacances sababu mbongo jo poules histoire mzishi ya mzi wono jabukanga buzitwa za pulo ngabo wandu aluna family watambi hao wafungwa ngabo wandu wikaya wana ho viole ukabata tambama kama mitoka yonte ngabo wandu tola muhazini izo ndizo alitoa sisi halafu hoenda hula ekeba jini maladresse haunga bungo za tulazimu mrianjie muoni ya kenti bavunia dola piso wandu ezajiri zijiri na yi parce que ola hafanya provocation bandu wikayao wandu wakashori renge riski ngari wanao na mbiarira hitwa yabweni za jukazi murula nyezi mwamba ukana ma aswaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafan kathira ele nongo cho wone mru wa yawa mru hafuman yonda ila ya ndobi ya Charlie Hebdo uhuri anda ubi uno kamtwe na madunge mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mdum lapis gabala nyimka ujibi ulado huri ende akaza mtume ndabo alafu mdoamba ukana bala yode liberté d'express zabari mtu ndo tukujitoa akili na imani watu mbezijiro emana mtu mbezijiro hicho mimi uni msaje janda ubinde na ufanya bokoti paratamba nirongo watirongo watende zangu render himili feterifan yabo mtu kujanda ufanyisi wakana kairi sisi rana zali kairi wanurana wala kairi azali rana si ekutona kakapo ujinga alafu na hadu wakana ngabo ndo ulo abala ngabo ndo wakubizwa ziromani watrawe na watu ndo wa wandu watu ndo wafunga watu ndo wahiba shawandu ambao kana karantu daula hakibasi uo mdia oni haruma manifestation uo mdia jusa gobo la janas izo zonti pia ketushinda za mfanyisi ni hazi marambua ulona hakino utona shamdo mdori fanisa sawa na azali mfezero au kamtujwa magabia busonda hubi yo ajahanyu nyinyi shayo hata Mwenyezi Mungu mdogoza afanya jali muslimina kal mujrimin ile zahara lifanya dadi basi emotola ile afanya zila hula ondoka na utungo ukabanu kartuteha
ngabo wala wao mrehitwa ngabo wala wao msisebo ntiambe ngeda pale kiki nazali wamba odo wakeri wajo hurenge ele bisidi jazalo wandu wakana utunguri demande mimi ti jobi sini naka bisi numéro 2 ti demande sama hayo kana ngela simu immédiatement e munyeshe ni yuni sama ni moto wi jawenji wakana utungu yabo yala wayangamize malkomu de yala wayabekana ngawe na haki bokukata tushindo zio wandu watukawa mrehitwa hapo hapo mtu fanya kana kufanya naye tasama sababu zangu ziri naye hataratibu hikma shango ono mtu ya sisa za hamaji ya denga wandu group ya wandu wakimizima jana matano warende sawa na zali na uspai jihad wandu watu mwanzo wa mnoge alafu ndo mbaka na ile bange na haki hizo yafanya hizo ndizo yaona hizo ndizo yashi hizo de maana ya DVP ya teul de maana tu mbaka na sayinu table ronde ende shaba nunga sina mnatafauti karamba conference ino riwono ino table ronde balaramba hafla ngetuko kama alakadha no mara ile yojo shawone ene mdaishi na mnaka urongo bana tashinga zije kama tushelewa nganyamanyi mashinu abange wandu wala wasisele za habala wamakinishiwa rija Trocadero emanifia itanraya ambio wandu yokanda ripua wandu wende wa hadisi na rindele jawabu yo latima robo walanga ona akilira hanasi wala ndo wajula ono wazungu wanzu ya kubali na kubali utwanza na sikubali hizo ngebila ina mdia elewe hawele biale hangu na rijuwe rita rende Bruxelles rende New York rende mahala ni wanu wata hao wakati hiyo ngarjo ujeri namna lazimu ndatsira ntikana kiki ndapara na toide skura kenjarunga boba saba mtu amjoju hamoni sisi za ni pondo wamenye baba niko mahala ni wanjira henda ditujwa makabia bosoda hubi shari tukanzara mbete azali hizo ni sura kanzari mabien abenge rija rika Trocadero wandu wakanaraji mwananya sitaji hajabala mide natende Trocadero mimi hajabala ka ufilme nezono pia tende timambia kana keze diskurunga zenda mtuja ufanya tijibiwa bahaja wenji kabla rani chazijua shahao nisakwana hakauja ya bayereri hatambia nizajiri ti halenge manifunga endao tishiyanga bomndenda utataba yatajiko tele timzia tiambia ndo zimeze kamera dijari yandi seze ngozato atabomasihu tiparo ni mwanyanya taji ambataji ngwanzo yafanye hila daene mndu yandambo kamera na zila zonti pia tipara taji riadi sinro rielewana enswabili taji haka ukestone Dr. Jimmy haonesa zesama hazahe hapo tajana biokana inusheni inti ya mbeni watujoka moto mbeni haba ngufanya mafiti bahari nguri juo omusizoni taji haonesa samaha banda akawadi sidana Jimmy tijibiwa tishukuria hanonesa bahe ezi habari tianti ukana ngamkalme ni oneo la enda ya kanza ya menye mashine hauya kanza wa manena taji Trocadero ni wao ne hadisi ukana ritijimane na rikemakini ba tajito la halawaje haja filme ya bitendo ngozatu yo faida tunti pia keze ngo rambao ngezi wone hango zi watambishao na we mi umonara nzihale atatajiwa yano nisokana mi usaidia ndongo zinji mi kuvura ndongo zinji yabo iyo reri ya jiri wandujo wielewana wasaidiane waunda solution atartibu ekele problem yo ichiro nwanzo ambekana abo oyafanya zila esa wana azali au yesa wana speech hadi ayo wamdulo hali huo wonge wa mtu Mungu na mtadalao tajiri elewane zanwa zisa ekema twanwa saidia wa azali yarau hitwa yatwa wandu muhazini yafunga wandu bure yarengeze emisada hajarenga nda zaire hesikilo nikanetire ya zinzo tipia yambangu jo pando zitwa ya zamba ya zirenda kaizo ngamanzo mje wambikana wandu washindana wondo jima na jau ngamanzo ikewo azalini wandu kaire namna mjibenu kana nyinda nyindo mlo azali babu mndatso unafiki au corona isaendeza baba sani mnungu kujibenu uone shonga ni hakamu na bwaka unwa tatata na bo njuwa ukana uti pia waka harara au ka eni ya jofa bala jofa mnafiki aini ya jofa bana jofa mnafiki ya kamjwa kazali hawa wandu wafunga bo wandu madade wala komoro wakahuta wadonge mafoto jao bado wandu wajusa janas emda jusa jana zenda mu manifestation wonge sawa na mndu wa mndu hafa bur abage tsikazana behindi kairiadui mwenza akili rahana mwanzani daba utomba ko tukanza usaidie taji yaro mabantu bo Kongo no kanangu to ulo yafe yabo mndu bila taratibu atibure na bataji malkom mimi wali tafiki mimi tendeti wono tajiri hadisi ya adabu na steri elewana si hantu kana kamjona bakari no waru wala nabikana kijale simufanyana mnaila batola haja ya recouvre emanifu ya Trocadero
antujini ya hapo tu haone sasa siku hizi saha hizo des emission ndio shazi ndio ndio afisha wanakana tedesi wono bakari wono tachi na muzisi tachi ni mwambia kama mumsaidi aona muzisi bati mparari hadi sindo rielewa na hasta ina adabu haneni kandongo niziwaswilishe hani kandongo niziwaswilishe tiziwaswilisha yokana na rizie ritishindane ritifanye nuko kadana yabo mimi ndio nakanze amani mimi ndio ndo mwoni nazo amani no mwelewano tajari konesa kana izambishia tilete mnabidi zambishia ule mwenye radio moto yafanyize nuko abo harambu ukana izo nuko nazina idatine na mnaina parce que banu engagezwa ka film genre pe wono kana tawa ngwandu alele peka tawa kairiyo ndizo nuko nazona haruka pata tambarongo kapata panongo ni manifeste bafanyishia wakamwandula onje hula boko ngabo waone moto la parola mini wala harongo ona Nations izo zonti pia zifanyishi ngabo ngo boko quelqu'un bange joka 10 sur 10 matala nizirande hawita usi sa usete izo erreur garjo cho chachi hadisi shayi tidokana mru yatunda tourner pia zengo za madeza jirehula mwengeskanza na behindi aina mduna njia bekana kairi azali yaua yafunga yatwando muhazini uhibweze mali uhibweze maski uhibweze jeli yabangu jo pando zitwa ezengo zo zonti pia enyi nyibo Marseille enjad etija yokadonga emtokubali ebanu wafikiro ndwanu banide amani shabani jokari jimana au kana banu si wandu different ngabo wandu wanzo wa jubo tasiwa ono wandu hazunu pia wafuro wakaru mwezi rotukaru mwezi ngabo wandu wanzo zitimbizanya amara hembeja tinzo bonti ngabo wandu tsunganza ruono wari ulilia wa ulo wafeba o fungwa bure wafungulo o tolo muhazini wari jezo muhazini hao bakwa chafanya foot professionnel izo nizo wenji sisi sahao wange kam ndunge journalist abone de mbe izo ona bataji habita ndugo zinji za hatu nuka japaro hamba ndrabo kajaparo kwa mdusheo tenanga mzambo ya ukana taji ona mtu wa kweli yeti mjawiri yeti vantar shabatiri problemu hanerve hajabukana ijukirika provokewa hau o wenyi hafla ya hawe namna wasampanyiwa wakauona ukana ashitijao imani zimetoi utona maarifa bari sisa wanazali abo katina akila bona rimtomto tijusu findobe eleza kama katina akila basa yinunga mtao wandu bwekaya ngwa na maarifa ngwa jwa wizo ambao abange wanu karja kwa jabanu jerido fanyisa wandu samaha ngarjo fanyisa izo shinda mdungo joranti mdu sha eni kwa ujua tachi munye TMC na muzisi ekenja mpara hadisi nro raelewane zengo zonti pia na ya nabi ndongo ni elezo andwaji ikaya ngwanzo do fanyisa balbala waelewe ya ukana inu media ngwajo bita zijo jibia wano studio jibia wano shakwa na banda wajo kaida erreur wali wakufre hata hezi sama hazahe osoni ma Dr Jim abo c'est bon ya abo c'est bon shabo aba sa inu haina mndungu foro homoni ya tendini mangari juwa haina mndu ulona hamune bwana yinu ulona ikhlasi utomna fiki basi ona rongo ogujo fikiria taratibu shaka na ujabani ya jazi tsambazi ya tebalbala na msajaji banga bo wenji watsisa mazahara wa fariyata no batujiri aman gabri fan mandun wazi watipar joja republika watipar joja Trocadero au watipar joja Châtelet ilati hangu shanga mjokana aina kati mito mbadi wakana mnyezi mguna jali haina mdu yabangeda sino kati das mguna mdalilishe ya jali ya hundani na rongo bukungu jo tambia bora uliliwana nyasi hafa insha Allah tabaraka wa taala yone marongo bukungu si uyamba ngara jo uyamba après ça ekenga mdu nganzo yabaki mnafiki nafe ya jende mdoni innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar ya jia komoni mo mdu jahannam insha Allah taala abange mimi njaka utabanu njenda ndiandu fanyaja o wasiasa eke kwa tina ikhlasi na wabaki azalia la wajodo arumuze vote shawati jwadori zingamanya na wabaki ekeri sarito makatiliano mafujari wadiwanu wajende bahinyi wantu weka yao mramtataya ekorona mjamjo mabangani mtataya abasanga mforo honyete pia kairo azalirana wan kaga mjufu mwende la pitani laona kairo azali ya wandu hafa esiri wandu hafa eribo wandu malisa hao erito wandu mohazini wana wa viole wa sidema domana esidera hatu wandu yapo esiri la pize diaspora kamili esiri si watu vada no ngaramba za kweli warauliliwa yabo ekemro hauliliwa ngena ruhusa ya uwe ya muua au ya mlapize wa tojo shindo mparisa ya muua la yuhibbu Allah aljara bisu'i min alqawl imani zime
toi va tena bana aina mtu alitala huna asa bloqueo banu ngwanzawe ezevwa ibo za bwezi hanywa malaba ngamba ntahuneka kweli no ulaba inu voi ya bwe hanywa nedena njie ekemra ono voi zibwezi hanywa hausimba basi mtu tahamzinga enda zitambasa shabala ngwafikira kadura ulwari ife wakati yongo kenti warende ho amezi ngamdoba kiwa mezi mfe wa mezi wanzo ya femmezi sheke mra ono voi mndu ngamba ntokomori tina uona voi na bwamsiru za wanyanya ofaiswali na mutu na amada gazo na wao ntebira nije chao kemra ono bwamsiru haumra ono simba haumra ono voi mbire mamzinga haumra ili sisumu shamdukende nda jitambani mavoi abdalata wabdala agwa mwenye baraka na mtao nje mtahe system ya ukana mwedema lisesu mweze voi hizo au mwedema zile memizinga hizo voi mshiyate malabariga behina njahu nikamchahuna shwa wakati wanzaze telefoni wanzaze walole wafuaga wanzo wadziwa waliwe malene na mpare faransa enda pare ndopi kwa natapo famdura nzifu wandu watendo wapare o wandu wale bonzeranza abonge watukufu zonizo rakanzari mwambieni banu yokana ikade amani ikade mwelewano ikade mahaba yauri yata ezajiri wajiri madharau wandu wakasho kullu maqami maqali haina bahanu wahizo hamba kuna ujwa uona wandu wafanya 12 za msafara 6 halafu wajiri indongozi lontiro mndu yabaki obisinike bala wandu wala wajwangu wanzo mnoge bo wambokana tsawa nu wakauja wale ile pekana ja wandu wajwangu wanzo mnoge usaidie mndu ola mndu fanya hamanga wewanu umortise ranze solution shauti nje yabo parce que abongo juka utaru majali ni kutujwa ndobi ujofanya ndo itodo ndizo munya tasama na mrenge sama haila muipropage mpo wanzo wadive ezemvu sheka mfanye namna hiyo abongo mtuka kama nzo msaidie journalist kenyo wandu wakweli mena mtu uone sa au lilwa hindu na mlema woni mtata madagazo na mlema woni mtu mchafa iswali na mlema woni wamdo uzisa mtu tsotolisha no kata batsa hiyo atwataza hanyuma baba hanyuma bo mapesa atabasa ino ambani tujoka na maska basanga wajoro bamegomisa na ino usiku izeka mtu zamba izo shanga msuko jamabekana tawa nu journalist kwa mwini journalist wamba izo yaona olema na waulwa hafa wa Charlie Hebdo atudunga mtume sallallahu alaihi wasallam alisomla pizza bure akamkaza mtume ndabo wala wajitoa fidia ndo amri hitu gaba mjamba ila liberté d'express liberté ngora hubi ngena mwede komori mwede mwambe liberté hanyu ka kweli ni wandu mwasa liberté ngena mse komori mwede mwambe liberté kwa mwanzo liberté ngamtuko ja liberté mje ya tusira ula wa mjomdori sampanya sheuro hitu akamtwenda mwenda mata liberté hiyo mafanyiza lazima esa bari bani ngamshika zombe kamrati madoka wandu wadilifu be mwenye wa heri hadi sirielewa na hata hizi sama za tizamba jana ya ukaimwa nyanyasi simshukuria hauni saki adabu hauni saki dhamana hauni saki stay tajideni tena kama mshukurio ba izo yanambia hazitimizi bangu mimi izo yanambia ni elezo wandu tizamba ya ukana attention mratu namba ino temse yambeni ba inu ngebita ozeno gozo ntipia ikaba jiriyoreri kabati mtu tufanya yoreri shayo de kidhamana yode kimudiru wahera dio au wahetele ngewanda ndajajaja ina mdaro pangani kaida zali rana kaida zali rana ngenga mdugo shemeza zabari mwambona hanywa violeo nezabari mdugo ambe mashanga maziro komori ngemana mtsura mwabaki wetu ma politicien aina mdugo torejesa na mkerafi ma politicien pia oti sawa yabo wedwali mwekemro atorenga wadaana warenga shirafa warenge natu wandu wa siasa wanu ezi archimet wanu warede ngwende mtugo wani sokana ununti pia na mtoto ma politicien kamdati madoka wandu wadilifu wandu inswafi wandu ikayao wa mbawe za kweli ikangabo wandu wa hiba ikangabo wandu tufanya ndongo shwa wandu pia kwati sawa yabo ntipare jona mndu itoka yonti bahara afanya siasa bali wanu wenji wanu pia ngwa ma politicien bano ni mduga ma parti wenji wanu onu pia ni mduga ma parti haubantu ngamtukwanza watofa pia riju ngena riju rifanyize dama nabo banga riju wasuzu shanti na ujwa la ntoba ki Facebook ntodoteta na ola ujojani tende ya hende afanyiza lazimu nikana bezu ngasi lazimu rikesonti riuse emadhalimu wanu wakati daribaki manjia mndu ngonjia uhanyo ngotamba kana muzimu wa michi mtuanza jirani ya jebana yo atajirani kafiri ranti yo lazimu mndu ya mstenge na haki sae
Kochomba wanyanyasi wikayonga bo warenda nayi ngabo waturenda nayi. Karna uto watsanganya pia warende sawa. Sha uliyondeleza hala njia rasira ori jolo arife yabona riwanene dhalimu wo ingwa kati hiyo nje mfanye siasa wanzo yake president wanzo yake minister wanzo yake ndini ya jakae sisi ranzori fura hiro ne madhalimu wano mwisho hao eni mtu atsemba mala tukanza ende sa mtorongozo ngo nzima ataka kwa tushule ile evan mndende dabo ezenogo sazis namkera dhiriba sujet ya husu ertems mbulio e andwa fanya unafiki abasana jana bari kairi mndu yarahitwa yabulia liwatu yabulia mvinyo ya twandu hazini yafunga wandu ya puwa mihondo ya bwa nyanyasi bure andira bari bahari renderi shinda na hukapo mndi yafa kuwa mikuro yambakani sabari mwenda mwaka unaba chao ikinga wantu wafanyisi wandu warele kiyo dahubini trocadero wantu wafanyisi sawa kamrati rafikse banga mona wana fikisa wanchi yangu wanjo profite bala wanjo haruambe ukana aringa sisa wasontipi kamduge daba mana kamdu ajwa muo mana kamduge daba wajwa muo katoshindo farikisha adui vai hayawani na wandu walona irumbi wa uliliwa wantu banungwa wandu nji wajawa rumweze ngo zinu kwa uliliwa kwa chafugiwa kwa tina wandu hula o famille zangu shawudo binadamu c'est l'humanité. Tant que si vous n'avez pas l'humanité, restez des animaux. On tuanza kina binadamu ya kanga wandu waloma tajiri ze famille zangu hizo hunu shankwa tambia utona ndo ulo wafubure wandu wafungwa bure wandu ambako naenda kwa muri bure wandu watola muhazini mwendezi misaada wandu warengo wahuze wakikwa niko wandu mndodo anzende yaso aliamba to wazizi zitanu bana ezinti zundu aboda bala mazenu ndo fanywa wazi alibana zika tuambie chao kabatsa tamdu yele waizo sisi laba mpaka leo la haki wanzwe ya jitsatsaza awi angariye wanafiki wao walikaushi ngarjo ujibu rimwelezeni yaukana Mwenyezi Mungu tuangamize wanafiki unu duniani kabla al-akhira riwaone na hii kabla al-akhira basi senge aina ujori pasuwezi fubaza tungujokana ngasina raji yaho wariulilo na nyasi hafa ngasina raji yaho waritolo na nyasi muhazini ngasina raji yaho wafunga o wandu hadhuluma udo wafungwa hadhuluma baba numwamba woibidi ya ulaya fe jaboko ndo amba na tulwa yafe nonge yapo maudu atu ya mpuya mberengesho ne deshino da wandu afe banga tupolilie shamdo amado lantu tongo kona moyo barende wonge amado wandu wavioleo wana wamaha mitsano nonge yapo hata basa ngo yongo tunguzungulia kabati ufungo wana mama mitsano mamfukare maja iyo ngamjuka ujambila umude ule haki ondo violeo wana wao watwata mzima uredo ndongo ngamjuka ujambila umude ule haki tiji wanonzwani wao la hafa parce que wajua kabati mahakama komori abonge ni wandu manjoma bangani bahare corona ila abasa mto we mjibeni wono unafiki wajua saluli ebani kuraishi ngia absani brada mbege kairi wala rahana da no ulaba da na kairi azali ya wandu hafa yafunga wandu viole wao mvinyo no uliwa twine ya to wandu muhazini ya pozitwa za wana wakomsibushia warudu kaza wandu ndabo izo zonti pia mtsambe ukana ngabo tsoi abo dabatali nusena pia kartungo zima basa ina daba mdogoda mina wandu walona roho walona akili watu ambesa kweli ila arifu karjo shindana shamtu karjo italifiana isabari bokomi ngena partia mimi ntarmo parti karjo shindana na bol tukamjo shindana na isam karjo shindana na lafe wadu ana on tipier lo wazim chakuna ujua utaja usubuti ko li urumbweze kangaya wamekana kairi azali na usaidia dina na belu na kiki rano wandu walo republic abo wakati yenda taila pitali lo karibu abo bezao ne babunga we hali abungawe hali ntujwa uparo wangu handa hubi usibo ntiuteleza shahitwa mananyasi hata asamaha rielewane zereri za jiri ritaba ke mwelewano na bati parjo jiri twambu hamada zile kamwa benze zodi zoboka zisazitimu namda basanga tantaya ritemse je suis kamtona kana wakati atabala midina trina kabala na yakofilme rambuli enge karja kautara tukari msaku wakaondondo ajiwa tushinda bastamili ngabo wenza utungo ngabo atuna utungo ngabo wenza imani ngabo wenza usubirifu ngabo ujinga ngabo wenza akili ngabo wadufu muo ngabo walona shakamna uparo haina mrujo hamba kairi azali zo yarenda hana siri manifesto hamada no bari jusa jana za ya karito tuvu ngamo mfanise je ya mru hafa ya tadamu hai abenda lapitali abo babo besebo wakamtiti ntujwa uparo yanda hubi utendezasha hitwa uwongwe ukawugorora tondalati zonizo rakanza rambe abenge enujoka ujabanu yambe na joizi yanze yambe
nte umsajaja ne shebwata abantu karitutse abantu karitutse arendeze ngo wata sama abanyinga ngamida ukana yato jaringe ntia kamilia la pise wantu titaji bataji wala kataka bahanu wala jaka ujaba hizo mbiza fanyisi wane journalist wa hahi hata hizo sama haza a film yaonese haonese maelezo ya hatia renga mide na kanza nijua tende timon Ramira sema sirenderi hadis temina sema tiambira shafi tenderi hadis temina haina mtu rambira ngo Jimmy tinde tima babu diba ntaba cha haina mtu na pormula bana mienda TV ni utunde ni keswiri akatila ndo mtunda tende tiwo notajiri hadis alafa basa ino wandu watsuna hata ngo waifanya watsuna hata panzima ino bienda Marseille sababu de amani bukoda mina wanama wanisi hakuba kedi amanini kabati mndu ya simbu haru uzoka na rielewane ni mahab tende hula ti sampanywana wakahunu titahunu sampanywana walo hula nuna mtu anzari tanganya batim na bikabatu jon tarum kabatan Libya bi amjole hiyo kanza nende boradi amani no salam zondi zora kanza rambe abonge si mpaka daula haki na mwelemo ambe malkomo au mti magarie mwenye endini lewana rielewana mimi kenga mina rongo ngabwe nafasi gamjompara ya jeri filmi zangu zatu gamjompara rielewana na taji na wauga jo hadisi kama tata problemu indinia hingejuja ikuvre bahane lezati elewa timweleza hanelewa rielewa na hastehi ya adabu kapata hata problem abisha nibakisha dowelezo wana maonti pia kana kapata hata problem ya sheninu ngejutwa utaifanyeza roho zatu jabo yaneleza kana ndaeleze wandu waelewe kana inu ya hatusonti pia inu ya henti ntia mbena zopi haneleza tirengo risala yanika message yanika ni propage ndasema amiga midai mreto wa ulo wa mreto wa lapizio mreto mtu amekanga midai mreto liberté ndabu Leta liberté anda bukana baba mtu ambaye izo yao na mtu ambaye izo ishi ya mtu atawe mabaya atawe ndugo kata zondi sabari bo atukufu amange o ando siasa karna mtu ambakana mtipara jorara republiki ngasida sinao hatari usi azali ekemjanga mfanya ndugo mjorengwa ekakweli sha twamangiyo ntiro twamangiyo ntiro ujokanza jafanya siasa na muhimera nziri tu yazali gamjo mfanyi siasa shamtito jwa basa ino bakar na uchinda lebi hala hanguna narikera dhini ndo bakimba plasini haiba net bakar sina ngurifanya wakati uteta Facebook bano ekenga mi banu babu hamndu ko moraja bano ajaenda hata harandevu Bruxelles ingar joenda ekaenda hata hada ubingar joenda hoydo uchotarum ekerishini garjo yelewana ekekarchinda abizo de zaumbo garjo alhamdulillah rabbil alamin shanti na utuamba kana utiparo jabanu bwa Archimete utiparo jabanu bwa Dani utiparo jabanu bwa Mdobi endeza mangunika hunu ntofanya male manya tento kiyama oraka tuniwaza abasa mimi ngujeshema kaulia mtambishe ajokana wengi wa buruko sahaki shanti na party ngabantu watuni juwaranti ngabonto watu wala njamba ndo arumie ntima udu ojo rumie ntido Mwenyezi Mungu atuka hanzi shamimi tina ujua dana bekana mtiparo jorara banubo natu kibanga na parti ambao ulezi utiparo jorara banubo wadani baka na parti ambao jao utiparo jorara banubo tina uparo jufanya kwa madi sio mimi tina uparo jufanya ngabo waruma ngabo turuma ngabo wema ngabo haiba ngabo tuiba shanga mtu kwa mtipia kwa jara hitwa jazali ontipia kwa jara ila pizza jazali ontipia kwa jatondo muhazini jazali ontipia otima fujari jazali no ndo walo yo antu yaelewe na elewe tuanza maana haike uwengo wae wamba salam taka au bye bye izo za hey Isoza hewa ngamparo amisobana bawo twenge bano atanga mmono haya emanashi watu oi tipara aina mtu uliona mna msaada tizamba jana ya ukana wandu ambao mbeni mimi kama ukana mbeni kwa wenchi banu wasaidia wangu bwana inu bangu ekababu hamna mndu enda afanya rukitone izo za hai ikibabu hamda ndafanya rukizula chanti namba kana mbeni wa menyawe bwana ino ngamjua nasho watu wengi ngamjua tumba watu wengi walo banwe bwana ino walisaidia yao ngamjua mashababi wengi wa mbeni amanti na tukubali mtu atajambe kana mbena wewe kwa wantu jindo amenyawe bwana ino ngabwereri mtu para hadisi no wantu waelewane banu tabu hinji emoto weze ngazifanya kabati mtazifanya komori ezo ngo mbeni diterere azifanya kabati azifanya komori amono haye kani para gushembezo waka ngamyama timpe haende maore ende asome alafu ntumakalia eni ulona mbandazi
na saidia moto woi bawoi hajitoa fidia anatoa mzahe ndia tambaze makiesi ya hezevo tiza mafiti ya abuna mkeradhi wake mndu aina mndu kana irumbi rimsaidie baba na dafurizi waiho aina usiku kikina minusu efu na ngwanzo ndo mpeshe hitwa maore rimsaidie manyanyasi woi eke batola raliko mezilo bahanu wake mndu ya keradhi yambio kana na ripuera libidi banu ribeshe moto la tendanga milahula baba maore ulama halani weka yao ngiwa hatwari aina usiku nguto shanjo wa nyumba rimsikini ya moto waiba woi kajaritrahi waikabidiri mkaze mdaye mdajitoa fidi ya mdu tabdala na wanu walukomori wajitoa fidi wafanyeza ngobeka yao kabati mdu ndasi asifanye za seluli majana shenda ravumbulwazo na midionti pia watu mria disata usekati ndaye sio ndizo nakanzara mabiani watukufu Mwenyezi Mungu jorjalia muda utoa halebanu ruhunda nini daula haki na mtulilie mfanyo wanangu wabata wao warenge zizisa na tambese wajoka kabati mapesa abasangu wanzao wadombuhani mengo mitanu na raljana Jakana za ukanifanya video shamda tambi kana nifanye sesuluhu baizo tviri galantina da nafishi ukana tkanza nifanye sesuluhu wenenda deplacer da mala ni hule na hundwaji gejuzi wanenge tide mria soma babi titibanu mria wanisa o bijo kari jibana banu ha provocation zinji ha maladresi zinji ha fenti zinji ha virguli zinji mimi fahari tina habari diondo politique ramekana kartwanza waone wanzo ya republique naje utwanza na tije Shantina dana bia Archimedes ukaptije. Archimedes arenda afanya nuko hito. Archimedes afanya nuko hito. Ila rifaka kana ibe ketro kana handaka dana za liaranti ya jaza. Yamanga mazo mfanyisi wa ndo libia la docteur o Hamidou Kari na mulema wafanyisi jabelu na kikina wao. Wandu wakada wana madwali mwa waranti wa jaza. Ngabo erori zijiri ngabo njema zijiri jabkanga sisi wasi ngabo erori zijiriyo. Eize mana wandu watwanza wa ile wahindi. Kana rintwanza ni paro jona mtu kada ya republique. Ikantu hima nafanya siasa njema. Ekazalia hafu awekenge fungeni na jonda ndana votio mutimbila ina jonda mtantari wao ni akartantari wao wao ngenda hamvupo ngeju honda ta Bruxelles ndongoziyo ngeju wende New York ondo Nations Unies ngenda Al-Kahira wende wao ne ligara pori rank aingoto jauda zenke banu ntonja Facebook ntonti amale labanu na tutezi banu hata alafu Archimedes ajaju enda ta irante vuti jinda hubi bangu mimi ifoni rongo mimi ifoni jere mimi emana ntujwane dana hiribona batiso mubona ba mimi star bona banga mjulu ntujua wandu ntujulwa kama timu mtu ni mchuao ntodori dino bakana ntwanza ni wadani ntwanza ni dobi au place de la République wanu mren na mrema wa wafe mndati asali bana ina yaona ebana Archimedes winga mina rukuitira mina kama zafanya siasa nguto ifanya weyala wa ulao ewada na vunzi wa mhona wa tongolo ngiyabanga mtwanza ntiparo jone ma politicien tiparo jona na zabar Yabo ezabaki mimi ntina ujua uambia anukana utiparo joja republique utiparo joja jao ngarjo tanganyari muse o wandwaji uende wafikiri wakati la haina mdaelezo kana banu kuna ukabala ukabala wanunda ure machi premier mita kutaka ushinda hata utoime place yaho kutaka ushinda hata utenda mbio ukada one goli wao chakula shinda watata mbapi unikoze maye kutina hata ngo zifana karadhi unje bavuni bomndu kadha wasia saba ukawa bukuja paru fanya hata ngo ubuli amsaja ubwamanya na wadubejeri mraji ya super hura yede namna ndo kuyelewana ai wewe hako terrain harindo wakati hara hari 15 minutes tisha hakaujeni hakanafia afanya jao wakaja kaushinda hata utohima taonde zao wakabo harengeisho shakane shatuka yede namna ndo kufanya sho utojuhane nero hombia ukantwa kwanza ntoparo na mtu wa siasa ule bala kamdanti سنديزو ركنزارا بيابونغاري ملاهون نسأل الله العظيم أن يعجل هلاك هذا المجرم السفاه القاتل غزالي Mwenyezi Mungu jo rifurahisha haraka na do mangamio wahe ile dhalimu dinu abasa kabana kaukana PS Komori basa wadubi ya wandu mengo mitano watina hata mask sabia wa janvio na majournalist kwa twenda wanda wauzisa wababa isa wamba ukana wanuba janvio na zindu ambagizo na mask na ebana wanasema na watu ni kwa hili ebana shilasha jema na watu ni wanatu ni kwa hili ebana misada na realize jema na watu ni kwa wandu hili abo basa ina mndu jitashia mna mask ya mengo mitano chao waka wanakomini na miji wabe hambabiza zindu baza zindu zo basi zisa abo basi azalia basa nga mdengao zila maere wa mjemni kwa nati mzireke madizanya nga mzirenga madizanya wanati wake abo wangami zondi sababu Mwenyezi Mungu jori furahisha tihale kama wabente almuradi sisi karina ulasheba mpaka daula ya haki nalitalifiane yode namna hina bahanu wanatezi guvernoma wizo waelewana ukangwa ruma uitalifiana ngejuze sheni ujamba ukana
kairi azali daena belu na usfaji hadi na kiki bandalizo arenda pia na mwombele dua amba uonge wa mguna mwenza dalao kakaja toka hadangusha bahano atendezele dahaha uwo mndu bokaya kidia hii mfoto hangi yo bye au ya majini irarilo ngarikaza wa banu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa lafa minkum